Perpulungan sini kelengi Tuhan, mejojo aman banta kerina. Mari si benakan perpulungan jabu-jabunta. Jumpakah kita bas beringenda melalui media online. Mari si puji Tuhan rende kita bas dendenta alu judul kerja buat Tuhan. Mari ras kita toto. Isakan kami pengatakan bujur kami manbandu Tuhan. Sebab ibas beringendape ngukase paksana kami anak-anak ndu megiken katandu ngorati katandu gunam pegteguki kini teken kami bagepe kinersadan kami ras Tuhan. Pasu-pasu dage kami kerina, gelah katandu sialokan kami beringendape. Tuhu-tuhu mereken gegasimbaru man kami. Ngerana kaman kami Bapa, ibas gelar Tuhan Yesus. Rek kami ngadap man bandu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan kata dibata sisih man banta. Ema ibuat ibas sada Kronika 26. Sada Kronika 26 ayat 20 siwah seh ayat 32. Oke kan kami kata dibata man bantakrina. Ibas kesusuren isarnari kenaya ras anakna sidilaki tetap dahikan tugas administrasi. Muniken surat-surat ras membereskan perkara bangsa Israel. Ibas kesusuran Hebron nari eme Hasabia ras 1.700 kalak keluarga kerina kalak sibeluh. Itamakan jadi kepala administrasi agama ras perkara-perkara rakyat di Israel arah barat lo Jordan. Jeria eme pemimpin kesusuran Hebron. Ibas tahun ke-40 Daud jadi raja, ibahan penelidikan karena kesusuran Hebron enda. Ijumpai makalit tentara-tentara si terberita ibas keluarga enda si tading i Jaser i daerah Gilead. Ipilih Raja Daud 2.700 kalak kepala keluarga si terberita. Ibas keluarga Jerianari, Jenari tamakena kala enda jadi kepala pengurus kerina soal agama ras perkara rakyat Israel arah timur, lo Jordan, ema daerah Ruben, Gad, ras Manase timur.
Sejendam pengogen kata di bata manbanta ibas berngenda. Jujuah lebih manbanta kerina perpulungan, berngenda jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta, janah tentu kerina kita enda sehat-sehat menjujuah, bagaimana tentu kerina jabu-jabunta, lalit sadape si bangger-bangger, kerina meriau kurta, bugis kerina daging kulanta, janah kata di bata pe manbanta bas berngenda, tentu mereka pemahaman ugakin situhuna tanggung jawab tanang dangi rumah pertoton. Perpulungan sini kelengit Tuhan, ading rana kita karena rumah pertoton, tentu perlu lebih siteh kaikin ngenda kira-kira fungsi rumah pertoton ibas padan sedekah. Rumah pertoton entah pe sinagoge ibas padan sedekah, ema ibas rumah pertotone kerina guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, ije neken pendidikan, neken pengajaran man bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel ibas rumah pertoton miandatkan pemetah pengajaran sirihna ibas di batanari sinisahkan ema imam-imam pada waktu sindai. Dage rikutkan kata di bata ibas sada kronika 26 ayat 20 siwa se ayat 32 enda so pedenga ipajakkan rumah pertoton maka kepeken Daud memang arsura-sura kelmajakan rumah pertoton. Tapi kainina di bata man Daud, maka Daud labo iizinkan di bata majakan rumah pertoton. Tapi si izinkan di bata ema anakna si dilaki gelarna Salomo. Tapi amin gialah izinkan di bata Daud majakan rumah pertoton. Tapi Daud ipersiapkan na anakna guna majakan rumah pertoton. Enda banci sinan di basada kronika pasal 22 ibenakan ayat 2 nari. Bagaimana bas ayat sadan dai jelas ikatakan na nina Daud. Maka nina Daud ijenda me rumah pertoton mantukan di batanta. Ijenda me batar-batar ingan bangsa Israel persembahkan persembahan tutungan. La izinkan di bata Daud majakan. Tapi lit ipersiapkan Daud guna majakan rumah pertoton. Maka nina Daud iperintahkan Raja Daud pulung kerina kalak pertandang siringan i negeri Israel jenari isurukna ardahin. Deba nikapkan batu cetakan guna rumah pertoton, ilitkan Daud besi seh buena guna ban paku-paku, ras klem-klem guna perkayun pintu gerbang. Jana isikapkan na tembaga silanai kelanglang buena, seh makalah tertimbang beratna. Ya turna bangsa Tirus, Rasidon mabakayu aras manbana silanai terbeligai buena. Rukur Daud rumah pertoton si bangun anakku Salomo harus maka sekel jilena jalah terberita ku belang-belang dunia. Endam nina Daud. Artinya Daud mempersiapkan Salomo majakkan rumah pertoton. Besi, kayu, aras, batu, ras kerina. Termasuk emas 3.400 kilo. Pirak 34.000 kilo. Adi si hitung-hitung kendua renda.
Engko hampir 4 triliun. Emas raspira, langa dengan kayu, langa dengan besi. Enda mesti dah uga persiapan Daud mempersiapkan anaknya Salomo guna majakkan rumah pertotoan. Maka sopedenga ipajakkan rumah pertotoan, Daud ngonikapkan isi saja pagi sirdahin ibas rumah pertotone. Ibas suku Lewinari piga-piga isikapkan Daud sirdahin ibas rumah pertotoan. Laterjang bangun rumah pertotoan ngenca, tapi si erdahin ibas rumah pertotone penggo sikapkan. Ibas suku Lewinari. Maka nina lid 24.000 kala singaturkan rumah pertotoan. Lid 24.000. 6.000 kala sidahinna encikep surat-surat penting. Bagepe sindungi perkara-perkara. Lid 6.000. Maka lid 4.000 kala si jadi pengawal ibas rumah pertotoan. Maka lid ke 4.000 kala si pendahinna muji-muji Tuhan. Ras terusna. Ibas pengogenta, ibas sada kronika 26 menda, kesusuran kala Lewi sideban, ibas kesusuran isarnari, bagepe kesusuran kenayanari, ras anakna, enda itugaskan guna ngurusi administrasi rumah pertotoan. Adikin zaman kenduari enda katakan, ia sebagai tata usaha. Ia sebagai sekretariat. Ibas kesusuran kalak Lewi kesusuran isarnari. Maka nenenari situ huna enggo ipersiapkan makalit ngepagi petugas-petugas rumah pertotoan enda. Maka ibas kesusuran Hebron nari Hasabia lid 1.700 kala. Itamakan sebagai kepala administrasi. 1.700 kala. Jadi cukup enterem. Sirdahin enda. Bagepe adisinan makalit kang enda 2.700 kala. Si itamakan jadi kepala pengurus kerina soal agama bagi peras perkara rakyat. Jadi seni naras turang kepeken dahin pelayanan nina temata bas berngenda, enda kepeken penuh dengan persiapan. Labu banci asal-asalan. Kerina betul-betul persiapkan. Engkai, sebab rumah pertotoan merupakan lambang kemakmuran. Ija rumah pertotoan pajak, ija bangsa Israel banci ngidah rumah pertotoan lambang kemakmuran, lambang berkat. Maka sirdahin bas rumah pertotoan la banci main-main. Misalnya, singurusi surat, administrasi, ia ihusus kendahi-kendahine. Khusus pengawal gereja, khusus kebersihan gereja, kerinana. Kerina petugas-petugas dan dahi-kendahin pelayanan. Matujunna guna permuliakan di bata. Maka adisinan kata di bata bas berngenda, kepeken Daud enda betul-betul ipersiapkan negeri. Ipersiapkan guna mempermuliakan Tuhan
arah rumah pertoton. Adi sinen gereja anta genduari. Uga dage kesiapan song leader. Uga kesiapan organis. Uga kesiapan sinaruh. Uga kesiapan sirmomo. Uga kesiapan petugas kebersihan gereja. Uga kesiapan administrasi. Uga soal keamanan gereja. Krina harus betul-betul dihususkan dahin pelayanan ibas rumah pertoton. Jelmana labanci sembarangan. Betul-betul dihususkan. Labanci ian curnakan gelar di bata arah pendahin nae sendiri. Harus ipermuliakan na di bata. Enam si idah. Maka dendo adisinan kunduari gereja tenda GBKP kita ibas membangun cukup luar biasa bas GBKP. Tapi bas merawat ijem kekurangan tadengah. Kita tidak merasa memiliki bahwa rumah pertotonenda rumah Tuhan sibadia. Langa siakap di Batam puna rumah pertotonenda. Langa dengar siakap kita puna rumah pertotonenda. Maka megati labo si hargai di bata arah kecibal rumah pertotonenda. Maka senina rasturang perpulungan ni Tuhan ibas kesempatan enda jelas maka rumah pertoton fungsina gunandatkan pemetah karena kata di bata, guna ndatkan kepentaran karena di bata. Ibas rumah pertotonenda makita, ndatkan pasu-pasu ibas di bata nari. Ibas rumah pertotonenda kerina hamba-hamba Tuhan, serayan Tuhan, neken pengajaran karena kata di bata, man kerina anak-anakna. Maka kerina serayan Tuhan, kerina perpulungan, kerina petugas-petugas. Endala bansilang, ibas kita ndahikan dahin pelayanan di tengah-tengah gereja enda, ije harus terpuji di bata. Perlu kita rukur. Uga dage sikap ta genduarin nandangi rumah pertotonenda. Uga dage sikap ta. Ibas rumah pertotonenda ma. Kerina anak-anak di bata pulung. Ibas rumah pertotonenda ma. Kerina perkara-perkara silit ibas kita idungi. Ibas rumah pertotonenda ma. Kerina persoalan-persoalan tabanci idungi. Empung sina. Bagai pibas padan simbaru sidah kugat Tuhan Yesus. Ibas rumah pertoton iya. Mereka pengajaran mulai umur 12 tahun. Man guru-guru agama. Bagai guru-guru agama ibas rumah pertoton. Nahkan pengajaran-pengajaran. Maka ibas rumah pertoton enda. Ibas kita. Dalankan temata. Laban silang. Kerinana kita harus bersikap. Maka surat-surat gereja anta. Lid sincikap sa alumjile. Inventaris gereja anta. Laban silang harus dijaga.
litka ngenda petugas nabas gereja anta. Litka singaturkan diakoni, lit singaturkan Moria, Mamre, Saitun, Permata, KKR. Litka singaturkan petugas-petugas kebaktiin, krina guna kemuliaan di bata. Labanci sidahikan guna kemuliaan ta, grina guna kemuliaan di bata. Pengurus perpulungan jabu-jabu litka tugasna. Pengurus kategori litka tugasna. Krinana. Bendahara litka tugasna. Sekretaris litka tugasna. Ketua runggun lit. Ketua marturia lit tugasna. Koinonia lit tugasna. Kerina kita. Enda kerina mendahikan dahin pelayanan guna kemuliaan di bata. Maka terpalaskan katenda, mulai kendori nari, tentu lanai banci kita main-main nang dahingi rumah pertotonenda. Lanai banci kita makarus nang dahingi rumah pertotonenda. Lanai banci sembarangan kita mempergunakan, mencibalkan rumah pertotonenda. Gedungna, langga dengar rumah pertoton, kita sendiri. Bahwa rumah pertoton, gedungna pesi perdatekan, jelmana pesi perdatekan. Maka kerina ngenda organ-organ tubuh tenda harus resada kerina guna permuliakan Tuhan. Lapo banci cuping ta saja ngenca megikan kata di bata. Tapi babah tapi harus mempermuliakan di bata. Mata tapi harus ngenen kemuliaan di bata. Tan tapi harus muji-muji di bata. Pikiran ta pusuk ta kerina. Kerina harus dahikan dahin pelayanan. Lah kebanci terjang gereja yang rendah muji Tuhan. Kenca bagai muli gereja nari. Si buat ka barang teman ta. Lah banci bagai. Lah kamu banci. Bas gereja yang cuping ta. Bagikan kata di bata. Pikiran ta. Ndauh kubasi deban. Lah. Maka kerina enda. Ipersiapkan guna dahikan dahin pelayanan. Maka mari jabu-jabunta kerina harus dipakaikan kerinana guna kemuliaan Tuhan. Ingat gerejanta ngopas-pasu Tuhan, maka kita ngopas tindatkan pasu-pasu bas Tuhan nari. Terpuji Tuhan, tibata masuk-masuk kita kerina. Mari ras kita tertoto. Bujur Tuhan, engkau bagikan kami katandu, dek kami maka kesandu si badia, singajari kami, si mimpin kami, gelang ngasup kami dalam kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus suruh kami ngadap manbantu. Amin. Mari ras kita rende, alu judul terimalah ucapan syukurku. Rasa rindu
Mari ras kita kerina pertoto ibas pertoton syafaat pertoto kita. Bapa kami sini surga, Bapa kami kam ibas anakndu Tuhan kami Yesus Kristus, ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, sebab ibas berngendape berikendu gegeh ras kuasa man kami, guna ngerenungkan uga pentingna kami, jagai nikapkan rumah pertoton, sebab rumah pertoton merupakan lambang pasu-pasu man kami, lambang kemenangan man kami. Sebab ibas rumah pertoton enda kami datkan pengajaran karena katandu, ibas rumah pertoton enda kami neken pengajaran man Tuhan. Pengajaran Tuhan nang dangi kerina anak-anak du. O Bapa ijendar toto kami secara khusus nang dangi jabu-jabu kami. O Tuhan pasu-pasu dage jabu-jabu kami. Pegegehindu kini teken kami ras pengarapan kami. Bagepe pasu-pasundu kerina pendahin ras usaha kami. Tek kami Bapa, maka kelengatendu tetap ngarak-ngarak kegeluhan kami. Bagepe jendar toto kami, nandangi piga-piga anak ndu sikote daging kulana. Ibas warienda Tuhan anak kekelengendu, Bapa Winda tarigan, operasi, bujur katakan kami man bandu, sebab tek kami kelengatendu nemani ras masu-masu iya, sek maka kerina bancir dalan nalumuhuli. Bagepe kami singangkatkan penakit bas daging kulana, merkitekan kecelakaan bas pendahinna, tapi kini tekena tetap jagaindu Tuhan, kerina keluarga, Bapa Winda ras nande Winda, bagepe kerina anak-anak, tetap ia megegeh dengan tetap pasu-pasundu iya. Bagi pertoto kami nang dengan anak kekelengendu, nande rodik sembiring, karena kesehatan na Tuhan kam sempurnakan sa pasu-pasundu simpar kelman bana. Bagepe Bapar toto kami man bandu, nang dangi kerina anak-anak du sikote, khususna oki purba, depa, dopa, tek kami Tuhan kelengatendu nemani anak duenda. Amin na secara fisik lit keterbatasan, bagepe secara mental lit keterbatasan, tapi tek kami maka kam sinemani ras masu-masu ya kerina. Bagepe Bapar toto kami manbandu, nang dangi kerina serayandu pertodiakan, pengurus lembaga kategorial, pengurus perpulungan jabu-jabu, bagepe seksi silit di tengah-tengah gereja andu, bagepe radukan kerina ras perpulungan du, tetap pegegehindu kini teken kami, pasu-pasundu kami. O Bapa, bujur katakan kami man bandu. Ibas berngenda penggo berikan du kesempatan man kami, gunakan persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Tek kami Bapa, maka persembahan enda pe bekas pemasu-masundu, erguna nang dangi pelayanan di tengah-tengah gereja andu. Bujur Bapa, ibas kelengatendu alami kam dosa kami, alo kendu pertoton kami. Sebab rek kami kukam, ibas gelar anak ndu Tuhan kami Yesus Kristus, singgo ngajari kami ertoto, ninta dage melaskan pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelar ndu ipabadiamin, reklah min kini rajandu, seklamin pratendu bas duninda bagini surga, berikan man kami nakan cukup baswari senda enda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami babai kam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bujur man banta kerina perpulungan, salam sehat, salam menjejua man banta, Tuhan masu-masu. Bujur.